मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। लैंड का सीज़न है और हम इसमें मिलकर आपके साथ खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। यूहन्ना की रसूल की मार्फत लिखा कि इंजीली बयान उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। ये बहुत ही खूबसूरत हवाला है और ज़्यादातर लोगों को ये हवाला ज़ुबानी याद होता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। खुदा का इरफान खुदा की ज़ात के अलावा कोई दे नहीं सकता, ये बात याद रखें। खुदा को हम उतना ही जान सकते हैं जितना हमारी समझ, जितना हमारा इल्म और जितना हमारा तजुर्बा हम ये समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। खुदा का इरफान, खुदा का इल्म, खुदा की ज़ात के बारे में हमें उतना ही पता होता है जितना वो हमें बताता है। ये हकीकत है। और कई मरतबा जब इस हवाले को पढ़ा जाता है तो लोग इसमें से वो चीज़ नहीं देख पाते जो इस आयत का मगज़ है, जो इस आयत की रूह है, जो इस आयत में सबसे बुनियादी चीज़ है। इस आयत में सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो दरअसल खुदा की मोहब्बत है। आज एक बंदे ने हमें कमेंट किया कि ये जो आप इकलौता बेटा या बिगॉटन सन इस्तेमाल करते हैं, ये तो जानवरों की मिसाल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा जो है वो किसी के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करे? अरे, ये बात उन्हें समझ नहीं आ सकती जो समझना नहीं चाहते। उन्हें समझ आ जाती है जो समझना चाहते हैं, क्योंकि खुदा को जानने की पहली जो सीढ़ी है या पहला जो जीना है या जो पहला कदमचा है वो ये है कि आप उसे कहें कि तू अपने आप को हमें समझा। जब आप नाकदीन की तरह बैठकर खुदा को जानने और खुदावंद के कलाम को पढ़ने और उसमें कीड़े निकालने की खातिर बात करते हैं तो फिर आपको खुदा समझ नहीं आएगा। फिर आप यही कहेंगे, देखें जी यहाँ तो ये लिखा, देखें जी वहाँ तो वो लिखा, देखें जी ये तो दुरुस्त नहीं, देखें जी वो तो दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर आप इस आयत को गौर से पढ़ें, खुदा के खादिम ने एक दफ़ा कहा था कि अगर बाइबलें हमसे छीन ली जाएं, जला दी जाए, ज़ाया कर दी जाए, सब कुछ कर दिया जाए और सिर्फ एक आयत हमारे दिल में बसी रह जाए, तो पूरी इंजील ही नहीं, पूरे का पूरा पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक किताब मुक़द्दस का पूरा पैगाम हमारे अंदर महफूज रहेगा। और वो ये आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा है वो खुदा का, खुदा की मानंद है। इसके लिए जो ग्रीक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है मोनोगनेस। मोनोगनेस का मतलब ये है, मोनो कहते हैं एक को और गनेस का मतलब है बिल्कुल वैसा, यानी कि जिस तरीके से एक ही जीन से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं वो जेनेटिक ऑर्डर के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उनके अंदर उनके एसेंस की खूबियाँ सब सेम होती हैं। आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब सांस लेते हैं, सब रोटी खाते हैं, सब सोते हैं, सब तमाम किस्म की हाजतें जो हैं उनको रवा करते हैं और इन तमाम चीज़ों के साथ वो अपने अंदर ये तमाम खूबियाँ रखते हैं, क्योंकि इन खूबियों का ताल्लुक़ है हमारी इस जिस्मानी हालत के साथ या हमारे इस जिस्म के साथ। इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं और तमाम इंसानों में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। उसी तरीके से जब हम मोनोगनेस कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसा खुदा है वैसा ही उसका बेटा है। इसलिए इस हकीकत को समझें कि हमें किसी शख्स ने कहा कि जी ये खुदा है तो ये सेक्स कैसे कर सकता है? अरे सेक्स से बाहर निकलें भाई, इस हालत से बाहर निकलें। हर वक्त एक ही लफ्ज़ के बारे में सोचते रहना, एक ही लफ्ज़ के बारे में गौर व फिक्र करते रहना, एक ही लफ्ज़ के गिर्द अपने दिमाग को घुमाते रहने से आगे निकलें और ज़रा बुलंदी पे जाएं। ये खुदा है, वो खुदा जिसके सामने नबी खड़े नहीं थे हो सकते, जिसके सामने बादशाह खड़े नहीं थे हो सकते, जिसके सामने रसूल खड़े नहीं थे हो सकते। जहाँ पर खुदा का जलाल होता था लोग वहाँ से भाग जाते थे या वहाँ औंधे मुँह गिर के खुदावंद को सिजदा करने लग जाते थे। आप कैसी बात करते हैं? ये जो लफ्ज़ है ये किसी भी तरीके से जिनसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर नहीं करता,
بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک تشریح کی جاتی ہے کہ گنیز کا مطلب ہے جینس، جیسا ایک جینس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے ویسا ہی اس جینس کے جینیٹک آرڈر کا دوسرا بھی ویسا ہی ہوگا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ انسان کالے ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، دراز قد ہوتے ہیں یا چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، لیکن سب کے اندر جو ان کی ایسنس کی خوبیاں ہوتی ہیں یا ان کی جو جینیٹک خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب میں سیم ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم جب کہتے ہیں اکلوتا تو اس کا مطلب ہے وہ بالکل باپ جیسا ہے، جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہے، یعنی کہ جو خوبیاں باپ کے پاس ہیں وہ بیٹے کے پاس ہیں۔ اس حقیقت کو یہ آیت ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ اس نے اپنے جیسا اپنا بیٹا بخش دیا، اور تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی پائیں۔ آپ جس چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں وہ چیز خدا کی ذات کے منافی آپ کو لے جاتی ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اپنے حضور جب بیٹھنے دے گا تو وہ ہمیں سب کچھ دے دے گا جو ہم اس دنیا میں روا نہیں رکھتے۔ ہم شراب بھی پی سکتے ہیں، ہم ہر طرح کا الٹا سیدھا کام کر سکتے ہیں، ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے گھر میں پاک صاف ہو کے جاتے ہیں اور صرف دعا کرنے اور اس سے رفاقت رکھنے جاتے ہیں۔ ہمارا خدا جس کی اس دنیا میں جو حضوری کا تھوڑا سا احساس ہمیں ہوتا ہے اور ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو سنجیدہ کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں، ذرا سوچیں جب اس کے ساتھ ابدی تعلق میں داخل ہوں گے تو تب پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے خدا کی جو رفاقت ہے وہ آپ کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دے گی، کیونکہ ہم جب اس کے حضور ہوں گے نہ شادی ہوگا، نہ بیاہ ہوگا، نہ اس طرح کے کوئی اور تعلقات ہوگے، بلکہ وہاں لوگ جو ہے وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور وہاں پر وہ خدا کے ساتھ اپنا روحانی تعلق قائم کر سکیں گے، ہر وقت اس روحانی تعلق میں رہیں گے، اس کی عبادت کریں گے، دعائیں کریں گے، اسے قدوس 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 کہیں گے، اور اپنی ساری ابدیت کو اپنے خدا کے حضور گزاریں گے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ بخشنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں اپنی حضوری کا احساس ہمیں دیا۔ ہم جب خداوند یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تو آپ نے ہزاروں لوگوں کی گواہیاں سنی ہوں گی کہ مسیح خداوند انہیں ملتا ہے، وہ سادھو سندر سنگھ ہوں یا ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں جنہوں نے کہا کہ خداوند اگر تو آج مجھے نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا، تو مسیح خداوند نے انہیں کہا کہ نہیں، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، اور وہ انہیں اپنا احساس بخشتا ہے، وہ ان کے پاس آ جاتا ہے، وہ انہیں ملتا ہے، اور پھر آپ ان لوگوں کی بڑی بڑی کہانیاں سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہتوں کے یہ تجربات ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی خداوند یسوع مسیح کو پکارا ہو اور اس نے آ کے اپنا گہرا احساس آپ کو بخشا ہو۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم جس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ خداوند کے ساتھ ایک پاک اور روحانی تعلق ہے جو ابدی طور پر قائم رہے گا۔ آمین۔